Matthew 7, verses 7 to 11. Vamos a leer juntos. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si a su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. It says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and anyone who seeks finds. And the one who knocks, it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Amén. ¿Sabe cómo se llama la prédica de hoy? Do you know what today's title of the message is? Cheque en blanco. Blank check. ¿Alguna vez recibió un cheque en blanco usted? Have you ever received a blank check? Si lo recibe me llama, así yo le pongo mi problemas económicos también. If you ever have one, let me write the amount, please. Ahí me acuerdo que no me acuerdo el nombre, hay una película me parece, ¿no? There was a movie, I think. Que un niño va con la bicicleta y lo toca un auto. A child is riding a bike and a car hits them. Y el que lo atropella, como era medio mafioso, va a venir la policía y le da un cheque de apuro y estaba en blanco. And the man that hit the child gave him a blank check because he saw the police. ¿Cómo se llamaba esa película? I think blank check. ¿Sí? La cuestión es que el chiquirín con un cheque en blanco hizo de todo. And the child had a blank check, he did many things. ¿Y por qué cheque en blanco? Porque cuando leemos este pasaje, why is it a blank check? Because when we read this passage, y no tenemos el cuidado de tratar de ver lo que dice dentro de su contexto, and if we are not careful enough to look within the context, esto parece un cheque en blanco. this looks like a blank check. Pidan que se les va a dar, Ask and it will be given to you. busquen que van a encontrar, Seek and you will find. golpeen. Hay versiones que dicen toquen la puerta que se les va a abrir. It says knock and it will be open for you. Y créame que hay muchos que lo toman de esa manera. And there's many people that take this literally. Entonces se toman esta relación con el Padre, And so they take the relationship with God the Father, y sobre todo en cuanto a la oración, especially with prayer, como que bueno, tenemos un cheque en blanco para pedirle allá, mandar al cielo. as if these people had a blank check in order to write whatever they want. Es más, muchos utilizan este tipo de versículos Many people use these type of verses como una especie de tratamiento psicológico, as a psychological treatment. y repiten estos versículos And they repeat constantly these verses con la idea de que al repetirlos les va a hacer bien. with the idea that probably they'll get something in good. Y bueno, momentáneamente a veces pueden tener algún resultado, And perhaps for a time they can have some type of result, pero es solo momentáneamente. but only for a time. Este no es el método bíblico. This is not the biblical method. No, la Biblia no son alivios temporales. The Bible is not there to take you off your problems for a Es time. como la enseñanza que también se nos dice que no existe la enfermedad ni el dolor. It's like those teachings that pain and sickness doesn't exist for the Christian. Entonces repetí versículos que hablan de sanidad y no pensé, no hay sanidad, no vas a tener dolor. So some people teach others to repeat verses of healing and you're not going to be sick anymore. Incluso parece que hasta mejoras hay a través de esas cosas. And some people think they get healed by Pero repeating la realidad verses. es que hay enfermedades y hay hasta muertes. But the reality is people get sick and people die from sickness. Porque la Biblia no se puede tomar de esa manera. Because we can't take the Bible for in that way. Cuando comenzamos a analizar esta afirmación, So when we begin to analyze this affirmation, quiero volver a martillar en el mismo I clavo. want to hammer the same nail as I have been before. Que tengamos siempre en cuenta su contexto. That we always take in the context of these verses. No se trata sencillamente
de tomar este pasaje y aplicarlo a nuestras oraciones y pedirle a Dios lo que se nos da la gana. It's not just about taking these few verses and asking God for whatever we please to ask Him. Porque nos vamos a llevar grandes, vamos a defraudarnos muy seguido. Because very fast we will be discouraged. Porque la realidad es que no todas las oraciones que hacemos son contestadas como nosotros queremos que sean contestadas. Because the reality is not all our prayers are answered the way we expect them to be answered. Es más, tengamos en cuenta We need to keep an account que Jesús ya nos dio instrucciones sobre la oración. that Jesus already instructed us in how to go about prayer. Recuerde que la oración primero no debe ser hipócrita como la de los fariseos. Remember that prayer should not be as the hypocrites do as the Pharisees. Recuerde que no debe ser repetitiva como la de los paganos, los gentiles. That prayer should not be a repetitive thing as the Gentiles do. Y además nuestra oración al Padre And also our prayer to the debe Father comenzar con adoración should begin with que worship muestra nuestra sumisión, que nos rendimos ante el Padre. that should show by worshiping God that we surrender to Him. Que nuestra oración debe incluir acción de gracias That our prayers should also have thanksgiving to por God lo que nos da el Padre continuamente. for what He continually is giving us. Y que además debe incluir arrepentimiento. And that it should also include repentance. Porque necesitamos del perdón de Dios todos los días. Because we need God's forgiveness every single day. Y que terminamos esa oración con una intercesión, And that when we go about finishing this con prayer, una petición por los demás, and we begin to ask for orando others, unos por otros. praying one for the others. Entonces ahí tenemos el contexto de todo esto. And there we have the context of all Y this. ahora cuando tenemos que hacer la pregunta, entonces, ¿qué nos enseña el pasaje? So then we can raise the question and say, what is this passage teaching us? Y en realidad lo que nos está enseñando el pasaje, And the reality of the passage, what it's trying to teach us, más que ser un cheque en blanco, more than a blank check, se nos está enseñando a perseverar. it is teaching us to persevere. Fíjese las palabras que usa el Señor: Look at the words that the Lord is using here. pedir, Ask, buscar, seek, llamar, knock. todos imperativos presentes. They're all imperatives in the present. Hay versiones que dicen sigan pidiendo, There's other versions that say keep on asking, sigan buscando, keep on looking, sigan llamando. keep on calling. Esta es una forma de vivir cristiana diaria, ordenada, It is the daily way of a Christian life, donde la oración es vital en nuestras vidas, where prayer is vital in our lives, donde en esta relación con el Padre where in this relationship with the Father, nosotros necesitamos a que el Padre nos escuche. that we need our Father to hear us when we pray. Y por eso utilizamos la perseverancia. And that is why we use No perseverance. tiene nada de malo orar por lo mismo 3, 4, 20 años. Nothing wrong with you praying for the same thing for Si el over Señor 20 no ha years. contestado, If the Lord hasn't answered, se puede seguir orando. you can keep on praying for God. Jesús oró 3 veces la misma oración. Jesus prayed the same prayer 3 times. Señor, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Lord, if it is your will, please don't let me drink this cup. 3 veces en unas horas, nada más. 3 times in a few Pero que hours. se haga tu voluntad. But he said, may your will be done. Pablo oró 3 veces por la misma situación. Paul prayed 3 times for the sickness he had. Este aguijón ya me tiene cansado, que me lo saquen. He had pain in his thigh and he wanted the pain to Y go el away. Señor le contestó, ¿no? And the Lord answered him, Y right? no le sacó el aguijón, le dijo, bástate mi gracia. And the Lord said, I'm not taking away the pain that you have, Entonces but rest in my grace. Entonces la persistencia es la primera enseñanza aquí. But persistence and perseverance is the first teaching here. Persistir en la oración es algo que Dios quiere de nosotros. To stay within the prayer is what God wants from us. Jesús lo enseñó en Lucas 18. Jesus taught it in Luke 18 Porque ahí nos enseñó because he taught us there en una parábola in a parable de una señora, de una viuda que iba ante un juez injusto of a widow always showing up herself y pedía justicia. in front of an Y unjust pedía judge. justicia. And she wanted justice Y to be pedía done. And justicia. she wanted justice Pero to la be done. parábola But the parable, ya tiene la explicación en el primer the versículo. parable has the explanation of it in the first verse. Porque en el 18:1 dice: 18:1 it says, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. and then the parable is about the effect of them always praying and not lose heart. Entonces en la parábola misma ya tenemos la explicación. So within the first verse we have the Se explanation. trata de orar con perseverancia, It's about praying in no perseverance, cansándonos, not getting tired, siguiendo insistir. always asking and Odiando insisting. perseverado. No soy yo, pero bueno,
perseverar en la oración, to persevere in prayer, pedir, to ask, buscar, to look, tocar la to puerta, knock, busquen, look, sigan orando, keep on praying, sigan insistiendo. keep on Y insisting. a veces uno puede decir, pero el Padre se va a cansar. And sometimes you might think, well, the Father's going to get tired. Bueno, es el mismo Dios que nos dice, no, sigan buscando. But it's not God who tells you Sigan to keep orando. looking, keep on praying. Hasta que Dios conteste, sigan Until orando. God answers, keep on praying. Dios no se está cansando. God is not tired. Dios los está escuchando. God is listening to Y you. esto es una de las enseñanzas que nos da el And pasaje. this is one of the teachings of the passage. Perseveramos. We persevere. Perseveramos en We oración. persevere in Lo prayer. más importante en la The oración most important thing in prayer, no es respuesta que yo reciba. it's not the answer that we get. ¿Sabe qué es lo más importante en perseverar en oración? You know what the most important thing in persevering Es in que prayer estoy is? compartiendo tiempo con Dios. Is that I'm spending time with God. Dios quiere que compartamos tiempo con Él. God wants us to spend time with Y Him. por eso a veces se demoran las And contestaciones. that's why God answers after some time. Porque estamos acostumbrados a esta sociedad de microondas. Because we are so used to this society of a fast food thing. Ponga esta carne 10 segundos y va a salir el asado. Or microwave and you heat it up and it gets cooked in the microwave Y fast. entonces, 10 segundos. So within a few minutes you have a ready meal. Y somos tan apurados que a los 5 segundos decimos, che, ¿cómo demora esto? And we can't even wait 5 seconds and we're already tired of waiting 5 Si eran seconds. 10 for the food. segundos, eran 10 segundos. And if it was 10 seconds, we need to wait Y 5 esa more. mentalidad la traemos al Señor. And that type of mentality, we bring it to the Lord. Entonces, al Señor necesito que me des un trabajo nuevo. So then we ask the Lord for a new job. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amen. Y el lunes salgo y a golpear la puerta de la compañía para que me den el trabajo. And then on Monday I go and I knock on the door of a company so they can give me a Y job. de repente te lleva una sorpresa. And sometimes you find yourself with a Y surprise. dice, no tenemos trabajo para And usted. they'll tell you, we don't have a job Y for you entonces, here. pero ¿cómo si lloré? And it's like, well, I prayed. Oré el domingo 2 segundos, una oración de esas relámpagos. ¿Cómo si el Señor me escucha? I prayed on Sunday for about 2 seconds and the Lord listens to me, no? Dios quiere que pasemos tiempo con Él. God wants us to spend time with Him. Que pasemos tiempo con el Señor. To spend time with the Lord. El mayor regalo que un creyente puede recibir The greatest gift that a believer can receive a través de la oración through prayer, es una relación creciente en dependencia de Dios. it is a growing a relationship in dependence of God. ¿Escuchó eso? Did you hear that? Es el mayor regalo que podemos It recibir. is the greatest gift that we can receive. A través de la oración Through prayer, crecemos en nuestra relación con Dios. we grow in a relationship with God. Y por eso es necesario perseverar en la And oración. that is why it's necessary to persevere Y in como prayer. utiliza estas palabras, And as he uses these words pedir, to ask, buscar, to seek, llamar, and to knock, también nos está hablando de algo importante en nuestras it is vidas. speaking of something important in our lives. Y es de la dependencia. It is about dependence. Una persona A person que no ora, that doesn't pray, una de las cosas que está mostrando one of the things they're not showing es su independencia de Dios. is that they are independent No from God. necesito. They don't need. Yo no necesito hablar con Dios. I don't need to speak to Por God. eso no oro. That's why I don't Tengo pray. tiempo para todo, I have time for everything pero else, no para hablar con Dios. but not to pray to God. Pero la oración, But prayer, la persona que busca el momento, the person that looks for the que moment aparta un momento and that takes time para to hablar pray, con Dios. to speak to Una God. de las cosas que la oración One demuestra of the things that prayer shows es que no se trata de mí, sino que se trata de Dios. that it's not about me, but it's about Him. Dependo de Dios. I depend Por on eso God. oro. That's why I pray. Oro para presentar todos mis problemas I también. pray so that I can give Him, present all my problems. Pero oro para dejárselos delante de Dios. But I pray so that I can leave Him before Him. Dependo de vos para que yo siga viviendo en esta tierra. I depend on you so that I can keep on living on this earth. Pedir, Ask, buscar, seek, llamar. knock. Para hacer eso, To do that, tenemos que ser humildes. we need to be humble. Tenemos que ser humildes ante la presencia de Dios. We need to be humble before the presence of God. Porque si yo no soy humilde, Because if I'm not humble, yo no voy a ir a la presencia de Dios. I will not go to the presence ¿Para of qué le voy God. a pedir a Dios si yo lo puedo conseguir? Why am I going to ask God if I can get it myself? ¿Para qué decirle a Dios que busque por mí si yo puedo buscarlo por mí mismo? Why ask the Lord to look for something for me when I can go out and look for it ¿Para qué le voy a myself? estar tocando la puerta a Dios si yo puedo tocar las puertas por mí mismo? Why am I going to go ask God to knock on doors when I can go knock on them myself? Cuando estudiamos la oración del Padre Nuestro, When we study the Lord's Prayer, vimos que una parte importante era, Padre, que se haga tu voluntad. one of the things that we looked at what that was important was, God, may your will be done. Y cuando nosotros decimos, Padre, que se haga tu voluntad, And when we say, may your will be done, lo que estamos diciendo what we are es saying reconocer nuestra dependencia al Padre. is we recognize the dependence we have on God. Porque la voluntad de Dios es la mejor. Because God's
will is the nos best. sometemos a su voluntad, We submit ourselves to en His will, humildad, in humility, en dependencia. in dependence. La oración que se hace The prayer that we make con la pretensión with the de pretense que se haga mi voluntad that my will be done no demuestra dependencia, doesn't show dependence, sino orgullo. but pride. No demuestra sometimiento, It doesn't show submitting, sino que muestra mi independencia. but it shows my Y independence. la oración que Dios quiere, And the prayer that el God tipo wants, de vida que Dios the quiere, type of life that God como wants, habitantes del reino, as inhabitants of the es kingdom, aquella que reconoce a Dios como su Señor. is that prayer that recognizes God as Lord. Y cuando lo reconocemos como nuestro Señor, And when we recognize God as our no Lord, tenemos ningún problema ni en oración we have no problems in going to prayer, y perseverar en esta in oración persevering in prayer, hasta que Dios conteste. until God answers. Dios no se cansa. God is not Y tired, esta es una realidad. and this is a reality. Estamos ante un Dios que nos escucha. We are standing before a God who hears Quizás us. sea difícil para nosotros comprender eso. Perhaps sometimes it's hard for us to Pero en understand este this, momento but at this very hay moment, millones de personas adorando a Dios. millions of people are worshiping ¿Y God. saben qué está sucediendo? And you know what's happening? Dios está escuchando toda esa adoración. God is listening to all those ¿No people. es tremendo nuestro Dios? Isn't our God great? Y por eso quiere que pasemos tiempo con Él, And that is why He wants us to spend time with perseverando Him, en oración. to persevere in Qué prayer. fácil sería nuestra vida cristiana How easy our life would be as a si Christian. cualquier oración que hagamos, If any type of prayer that we ahí make, la contesta Dios. God would answer it Yo immediately. sé que hay oraciones I know that there are que prayers Dios las ha contestado enseguida, that God has answered immediately. pero sé que hay oraciones que hace años se están haciendo But I know that there's prayers that have been prayed for y years, todavía no se han contestado. and they yet have not Si been hay alguien answered. en este lugar If there's anybody in que this está place haciendo esas oraciones por mucho tiempo, that have been praying for many years, lo primero que quiero que aprendamos de hoy the first thing I want us to learn es que today sigas perseverando, is that you keep on sigas persevering, orando, keep on praying, sigas buscando, keep on seeking, sigas tocando la puerta. keep on knocking at ¿Saben the qué door. estas tres palabras nos muestran? You know what these three words show us? El estado de crecimiento de necesidad. The increasing of our necessity. Buscamos, We look, llamamos, we call, tocamos la puerta, we knock on His door, insistimos. we ¿Y insist. sabe por You qué? know why? Porque Dios es nuestro Padre. Because God is our Father. Cuando Dios es nuestro And when Padre, God is our cuando Father, tenemos esa relación Dios Padre, when we have that relationship con with sus God the hijos, Father, with His sons, no tenemos ningún we have problema no en problems. ir y hablar, We go and en speak. tocar la puerta, We knock at en His door. insistir. We Es insist. como el niño que le empieza a bajar la pollera a la madre. It's like that little child pulling down Mamá, quiero, dame. pulling on the mother's sweater. O Mom, que give están me, esperando al papá del trabajo. or they're waiting for the father to Y come back salen from work. corriendo. And they run to Y the en vez de father. decirle, papá, ¿cómo te extrañé? And instead of saying to the child, I missed you, Le Dad, dice, papá, te estoy esperando porque quiero que me compre un chocolate. and they say, Dad, I've been waiting for you to buy me Es a esa chocolate. relación que Dios quiere con nosotros. That type of relationship that God wants with No us. es una molestia para Dios que sus hijos le hablen. God is not bothered when He hears His children speaking to Justamente Him. la oración es un misterio. Prayer is a mystery Porque podemos empezar a pensar, because we can begin to think, como muchos piensan, as many think, ¿por qué orar? why ¿Por qué insistir? pray and insist? ¿Por qué andar siempre con la misma oración? Why pray always the same prayer? Y este es otro problema que tenemos. And this is another problem we Porque como have. humanos, Because as humans, a veces la gente piensa cosas. sometimes people think thoughts. Leemos este pasaje y empezamos a interpretarlo. We read the passage and we begin to interpret it. Hay gente There's people, que cuando ora, when they pray, al no tener el conocimiento de lo que es la oración, by not having knowledge of what prayer really is, puede pensar, por ejemplo, they can begin to think, for que instance, la oración es impropia. that prayer it doesn't belong to us. Es decir, hay gente que dice, And people say, ¿para qué pedir why ask si Dios ya sabe lo que necesitamos if God already knows what we need? y no depende de lo que le pidamos? And they don't depend on what we ask. Ah, ¿no es lógico eso? Isn't that Y logic? hasta bíblico es. And even biblical. Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿sí o no? God knows what we need already. Entonces, ¿para qué le pedirle? So then why ask Him? Hay gente que piensa así. There's people that think like that. Entonces, al pensar así, So then if you begin to think like that, entonces hoy no necesito orar. so then you think, I don't need to pray. O hacen una oración de esa tipo Elías. Or they pray kind of like Elijah. Señor, Lord, ya sabes lo que preciso, me voy. you know what I need, and they leave. Esa es la relación que tienen contigo. That's the relationship they build with God. Pero ¿saben cuál es la respuesta? But you know what the answer is? No se trata de persuadir a Dios. It's not about persuading God. Yo voy a hablar un poquito de I'm esto. going to speak about this a bit. Porque esto tiene que ver con oración. Because this has to do with prayer. Y hemos a veces escuchado malas enseñanzas. And we have heard wrong teachings on prayer. Y a Dios no lo vamos a persuadir con nuestra And we oración. can never persuade God with our prayers. La pregunta es, The question is,
No se trata de que Dios no nos quiere dar. It's not about God not giving it to us. We Dios nos desire. quiere dar. God wants to give it to us. Lo primero que yo me pregunto es si quiero recibir. The first thing that I need to ask is, do I want to receive it? No sé si alguien te ha hecho esta pregunta. I don't know if you've ever been asked this question. ¿Querés recibir de Dios? Do you want to receive from God? ¿Cuántos de ustedes quieren recibir respuesta de Dios? How many of you want an answer from God? Bueno, ustedes que levantaron la mano, que son 2 o 3, Those of you, 3 or 4 people that raised their Dios hands, les va a contestar. God will answer you. Pero les voy a decir una cosa. But I'm going to tell you something. ¿Sabe por qué hice la pregunta si quieren recibir? You know why I asked if you want to receive? Porque Dios les va a dar lo que Él quiere dar, Because God will give you what He wants to give to you, no lo que yo quiero recibir. not what I want to receive. Entonces ahí hay un problema con la oración. So then there, we find a problem with prayer. ¿Estamos decididos a recibir lo que Dios quiere dar? Are we decided already to receive what God wants to give to us? Porque cuando es así, Because when it's like that, eso es sumisión. that is submission. Cuando yo intento manipular a Dios con mi oración, When I try to manipulate God with my prayers, y digo intento porque es imposible, and I say try because it's impossible, pero cuando intento hacer eso, but when I try to do that, eso es rebeldía. that is rebellion. Amen. Amen. Porque yo nunca le tengo que decir a Dios lo que me tiene que dar. Because I can never tell God what He needs to give to me. Yo puedo proponer I can propose mis necesidades, my necessities, pero yo lo que tengo que estar dispuesto a recibir lo que Él quiere dar. but what I need to know is that I need to be ready to receive what He wants to give to me. Esa no la te habías pensado, Have you ever thought about porque tu that? cara está chistosa. ¿no? I see faces and Hay I wouldn't expect momentos that. que me pondría la cámara que hace chac, 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 chac. I wish I had a camera to take people's pictures. ¿Estás dispuesto a recibir Are you ready to receive from Dios God what te He va a wants to dar. give to you? God will give to you lo que Él quiere? what He wants to Ese give. es uno de los secretos de la oración. That is one of the secrets of Y de prayer la oración con el Padre, la relación con el Padre. in a relationship with our Father. Como creador, hay gente que dice, pero ¿cómo pasa esto? And people ask, how does this happen? La oración al final es innecesaria, dice. Hay gente que dice. Some people think and say prayer is not Y necessary. este argumento sale más de la experiencia que de la teología. And this type of argument against prayer comes from experiences than theology. Hay gente que dice, ¿para qué orar People say, why pray? si los impíos no oran y reciben? If the Gentiles or unbelievers, they don't pray and they still ¿Y receive. no es una verdad eso? Isn't that true? Hay gente que no es ni cristiana y Dios los bendice. People who are not even Christians and they're blessed anyways. Eso es una verdad. That is Y es true. más, algunos de ustedes hasta se han enojado. Some of you have probably gotten mad at this. Entonces, ¿por qué a mí me pasa esto y aquel impío, mirá que anda en los bailes, rompe todo, tiene una vida desastrosa y me le va bien? Why is it that this happens to me? You might think and say, oh, look at that guy who causes problems and troubles, but he has so much Y things. usted se frustra porque hay otro que seguro a usted le va mejor. And you get frustrated because you think that they're doing better than you. Eso es un argumento que algunos cristianos dicen, yo no necesito orar. That's the type of argument of La, Christians la that oración es sometimes make. innecesaria. Prayer is not necessary. Bueno, es que nos falta conocimiento, por eso debemos orar con conocimiento. We need knowledge. That's why we need to pray with knowledge. Porque tenemos que saber diferenciar entre las dádivas de Dios. Because we need to discern or know what the gifts of God are. Porque unas son las dádivas de Dios como creador Because some of them are the gifts of God as a creator. y otras son las dádivas de Dios como padre. And some are the gifts of God as a father. La Biblia dice, según vimos en el Sermón del Monte, The Bible says, according to the Sermon on the Mount, Dios hace salir el sol para justos y para injustos, ¿o no? God lets the sun come out for the just and for the unjust. Usted puede ir al campo, You can go to the farm. algunos conocen del campo, Some of you know about farm. y usted puede ver que en el campo, que por ejemplo acá me gusta en verano ir y ver el trigo, el maíz. I like going and seeing those fields of corn in the country Cuando roads. usted va para afuera enseguida de los campos con el maíz alto. Immediately when you leave the city, you see the cornfields. Solo en Canadá, en Uruguay usted ya va, le mete la mano y se lo lleva. Only in Pero Canada. acá se respeta, ¿verdad? But people respect the corn here. Ahora, yo me bajaría del auto I would get out of the car y le preguntaría al dueño del campo, ¿usted es cristiano? and I would ask the owner of the farm, are you Christian? Seguro que alguno hay. Perhaps there might be some. Pero me voy a encontrar con otro al lado que tiene el maíz del mismo alto And I'm going to probably find another farm with the same type of corn. y que me va a decir, no, yo soy agnóstico, yo soy satánico. And the owner of that farm might be satanic for all we know. Entonces uno dice, ¿cómo el hermano de al lado
este recibe igual que el cristiano o más capaz. So then you might think, why does a Christian farmer have the same amount as a Satanist? Bueno, porque eso es una dádiva de Dios como creador. Because that is a gift of God as creator. Dios no solo creó, sino que sustenta. Not only does God create, but also sustains. Entonces no importa si es cristiano o no, la tierra va a dar su fruto. So it doesn't matter whether you're a Christian or not, the earth will give out its Y se fruit. podrían seguir poniendo ejemplos. And we can give many examples. Pero otras son las dádivas de Dios como Padre. But the other ones are the gifts of God as a father. Esto es muy distinto. This is very Y lo different. tenemos que saber And we diferenciar. need to make differences Porque between yo te the voy a both. decir una Because I'm cosa. going to tell you Yo no something. cambiaría nunca las dádivas de Dios como Padre. I would never change the gifts of God as Him being my father. Porque a partir de que he conocido a Jesucristo, Because from the minute I have known en ese Jesus mismo Christ, momento, at that very moment, aparte de la salvación, apart from salvation, empecé a recibir regalos. I began to receive ¿Y gifts. saben cuál es el más And you importante? know what the most important El is? Espíritu de Dios vino a vivir en mí. The Holy Spirit came to dwell in Ese me. es el regalo que tenemos los hijos de Dios. That is the gift that sons of God receive. Recibimos al Espíritu del Hijo We receive the Spirit of que the clama Son Abba Padre. that claims out Abba Recibimos Father. los dones. We receive the gifts. Recibimos la paz. We receive peace. Recibimos aumento de We fe. receive increasing El faith. fruto del Espíritu empieza a crecer en The nosotros. fruit of the Spirit begins to grow out Y in us. podríamos seguir agregando And we can continue a los this. regalos de Dios. The gifts of God. Entonces mi pregunta ahora es, So then my question ¿cuáles is, son los regalos que estás agradecido? what are the gifts that you are thankful Los for? regalos que da Dios como creador The gifts that God gives as a creator, o los regalos que Dios da como or hijo. the gifts that God gives as a Y yo no son. voy a cambiar por nada And I will never change for los nothing regalos de Dios como hijo. the gifts that God gives me as a Porque son, son eternos. because they're eternal, Porque son sobrenaturales. because they're Y supernatural, porque nadie más que los hijos de Dios lo pueden disfrutar. and because no one else can enjoy them other than the Por Son of eso God. cuando alguien dice, yo al final no necesito ni orar porque al final Dios regala a todo el mundo. When people think and say, I don't need to pray because God gives to Yo digo, everyone, es mentira. I say it's a Yo lie. necesito pasar tiempo con mi I Padre. need to spend time with my Porque Él me ha Father, dado regalos because He has que given no me lo tienen los otros. that others don't Y yo los have, quiero cuidar. and I want to take care Quiero of them. I disfrutarlo. want to enjoy Y eso them, solo se hace and that can only be siendo done un hijo o una hija de Dios. by being a son or a daughter of God. Otro argumento Another argument que es parecido that it's sort y of que like tiene this one, relación and it's related to es this, que la gente dice que la oración es improductiva. that prayer is not productive. ¿Por qué? Why? Porque lo hablamos hace un segundo. Because we spoke about it a second ago. Hay gente que dice, he orado y no recibí nada. People say, I have prayed and I don't receive anything. Yo soy uno de esos. And I am one of them. Yo he orado cosas que no las he recibido. I have prayed at times and I haven't Entonces received la gente things. dice, ¿para qué voy a orar si al final no voy a recibir? And people think they think and say, why am I going to pray for it if I'm not going to receive? Es un argumento de unas personas. It is some people that have this type of argument. Pero acá viene algo importante también del pasaje. But in the passage we find something important also. Porque si algunos lo toman como cheque en blanco, yo le voy a decir que es un cheque en falso. Because if some people take this as a check, a blank check, it's a false check. Porque dígame usted, Because you can tell si me acá se nos promete if it's be promised here, dar lo que nosotros pedimos. Si acá se nos promete que se nos va a dar lo que pedimos. if God is promising to that He will give us what we are asking for. Porque sencillamente acá dice, pedid y se os dará. Because it says here, ask and it will be given to you. Acá hay una promesa muy linda. There's a beautiful promise Se here. nos va a dar. It will be given to Pero us. el problema no se nos dice que se nos va a dar lo que pedimos. But the problem is, it's not saying that it's going to be given to Acá us se nos what dice we que want. pidamos It says to ask y se nos va a dar. and it will be given to Ahora, us. ¿qué se te va a dar? No sé. What is going to be given to you? We don't Así de know. sencillo. But that's how simple it is. La gente se frustra, People get frustrated, pero no podemos pensar but we cannot begin to que think Dios va a contestar todas las oraciones que yo quiero. that God will answer every prayer I'm asking for. Buscar Seek y hallaréis. and you will find. Pero dice que vas a hallar lo que vos estás buscando. But does it say here that you will find, that you will seek whatever you're looking No, for? vas a hallar lo que Dios quiere que hagas. You will find whatever God wants you to find. Tocar la puerta Knock on the door, it y se says, abrirá. and it will be opened. ¿Cuál puerta se va a abrir? Which door will be ¿La opened? que vos querés que se abra? The door that you want to be open? No, la que Dios quiere abrir. No, the door that God wants to open. Todo for you. esto es sumisión. All this is Y nos submission. cuesta entenderlo. And it's hard for us to Porque understand. queremos tomar a Dios como nuestro siervo, no como nuestro Dios. Because we want God as our servant and not as our Y se God. nos ha enseñado que toquemos la puerta que Dios tiene que And it's contestar. been taught at times that we need to knock and God will open Se regardless. nos ha enseñado que le demos la orden a Dios
para que haga lo que tiene que hacer. It's been taught that we have to order God and He will do as we order. Y toda la Biblia nos enseña lo contrario. In all the Bible, we find the teaching contradictory to that. Nuestras peticiones son condicionales. Our petitions are conditional. ¿Sabe a qué son condicionales? You know what they're conditioned to? Ahí está en el pasaje. It's in the passage Dice there. que Dios nos va a dar God will give to us cosas buenas. good things. Y esto es para hablar 2 o 3 domingos. And this is to speak on about 3 Sundays about this. ¿Sabes qué te va a dar? Do you know what God will give you? Cosas buenas. Good things. Dios sabe dar cosas buenas. God knows how to give good things. Por eso no contesta todas mis oraciones. That's why He doesn't answer all my prayers. Ahí lo descubrí yo. There, I discovered it. Porque no todo lo que yo pido es bueno. Because not everything I ask for is Quizá good. aparenta ser bueno. It might look good. Quizá aparenta ser necesario. It might appear to be necessary. Pero Dios que sabe todas las cosas, But God, who knows all things, solo me va a dar lo que es bueno. will only give me what's good. ¿No te gustó esa? Aren't you glad about Pero that? esto es lo bueno de la relación con nuestro But Padre. this is what's good about having a relationship with our Father. Vamos a poner un ejemplo. We will put an example. Usted a su hijo You to your son o a su hija or le your dio daughter. todo lo que le pedía. Have you ever given her or him everything that they asked you for? Si lo hizo, usted tiene un mal enseñado. If you didn't, you have a misbehaved child. Entonces usted ve a esos niños, So then you and your children, papá, quiero... daddy, 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 and they cry for what they want. Mamá, Mom, and they No, cry no for te what lo they doy. want. No, I'm not gonna No, give it to ahora you. no. Not now. ya comiste caramelo, no, ya está, mamá. You ate candy, it's enough. Ya fuiste al McDonald's, esta semana no vas más. You went to McDonald's, it's enough. Dame. And they keep on crying and crying and crying. No, te dije que no. No, I told you no. Entonces el llanto y el grito van a aumento. So then they begin to yell and scream louder Es and cry. imparable eso. It's unstoppable. at Entonces, times. ¿qué hace el papá o la mamá? So then what does the father or mother do? Bueno, toma, me da lástima, toma, vamos al McDonald's. They break and they give the money to the child so they can go to Después McDonald's. vas al doctor y dice, la niña está gorda. And then you go to the doctor and they tell you that your daughter's Ay, overweight. yo no sé, por esa cederse en los genes. Se come todos los días el McDonald's porque va al McDonald's. And you tell the doctor it's probably in the genes. And by Pero es el really, tema aparte. it's because you take your child to No sé McDonald's por every qué day. salí por ahí, pero bueno. La cuestión es The thing is que es un niño malcriado, una niña malcriada. that is a badly raised child. A mí me encanta cuando pasan esas cosas I love it when these things y happen. la madre o el padre dice, ay, qué niño malcriado. And the father or mother say, the child's so misbehaved. Y mi respuesta es, ¿y quién lo crió? And my answer is, who's raising this child up? La culpa es tuya. It's your fault. ¿Por qué? Porque malcriamos a un niño, a una niña, Because you teach a child to misbehave dándole todo lo que pide, by giving them all they no todo lo que want, necesita. not everything they need. ¿Por qué? Porque somos padres que tenemos un amor que es un amor que no es el correcto. Because we are parents that have the type of love that it's not correct at times. Pensamos que darle todo a un hijo es ser bueno. We think that giving everything to the child is good. Pero también al niño o a la niña se le enseña que no, But also you got to teach your children that it's not good to give everything. que hay límites. That there's Hay limits. límites por su bien. There's limits for their own good. Porque si se le da todo se puede enfermar. Because if you give them everything they want, they can get sick. O se puede formar un mal ciudadano, Or you can create a bad citizen, un mal miembro de la familia. a bad member of your own family. Para el futuro es necesario decir no ahora. For the future, it's necessary to say no, not now. Lo mismo pasa con Dios. The same thing happens with God. Imagínate a Dios Imagine God dándote todo lo que le pedís. giving everything, Him giving you everything that you ask for. Tendríamos mucho más We would probably have a lot more cristianos mal enseñados. Christians who are misbehaved. Entonces estaríamos con el orgullo de ser cristianos So then we would be proudful of being Christians porque se nos da todo lo que pedimos. because we get everything we ask for. Pero ese no es Dios. But that's not God. Porque Dios nos conoce Because God knows y us. sabe que mucho de lo que le pedimos es inapropiado. It knows that everything we ask for, it's not appropriate. Por eso Santiago dice en el capítulo 4, That's why James says in chapter 4, pedís y no recibís. you
You ask and it's not given to you. Pero Santiago no dice que pedimos y no recibimos por alguna razón extraña. No, porque pedís mal, dice Santiago. James says that whenever, sometimes when we ask for the wrong things. Cuando pedimos mal, Dios no nos contesta. When we ask wrong, God will not answer us. Porque como Dios es un buen padre, nos da cosas buenas. Because God is a good Father, He gives us good things. Entonces Dios nos enseñó en el Sermón del Monte So God has taught us that within the Sermon on the a Mount pedir por el pan de cada día. to ask for our daily bread. Porque es una necesidad básica. Because it is a basic need. Gracias por el pan que nos diste hoy. Thank you for the bread we have received Gracias today. por vestirnos. Thank you for clothing us. Gracias por todo lo que hiciste hoy. Thank you for whatever you've done El today. resto son añadiduras. The rest of things that we receive are Y si vienen, complementary. bienvenidos sean. And if they come, they're Pero welcome. nuestra vida cristiana, But our Christian life, nuestra relación con el Padre, our relationship with the no Father, es por lo que Él nos da. is not for what He gives to us. No es porque Él me contestó la oración y me dio. It's not because He answered my prayer and Mi gave me. relación con el Padre My relationship with the es Father que yo le pido is that I ask y Him recibo solo lo que Él quiere dar. and I receive whatever He wants to Y give to me. cuando todo esto termina, gracias papá. And when all this is settled, we say thank you, Porque Lord. si no me lo diste por algo es. Because if you didn't give me that thing, it's for a particular reason. Y verdad que a cada etapa de la vida tenemos distintas peticiones, And ¿verdad? it's true that in every stage in life we have different petitions. Cuando somos niños de repente pedimos una bicicleta. When we are a child, we ask for a bike. Cuando ya somos jóvenes, When we are young adults, pedimos por la novia, por el novio. we ask for the girlfriend or for the boyfriend. Entonces le decimos, Padre, We say, Father, yo estoy esperando a la novia I'm waiting for my girlfriend. y vos sabés cuál es. And you know which one it is? Es Juanita, que es, vos viste. It's Juanita. You've Mirá seen qué her. linda que está Juanita para mí. Look how Juanita is so beautiful for me. Y de repente, And all of a sudden, el joven insiste en Juanita. the young man insists in getting this girl. Y las cosas no terminan bien. And things don't end up the way he was Or- expecting. Or, Dios dice, Juanita no. and God says, not Juanita. Y el muchacho dice, ¿por qué Juanita no? And the man says, why not her? Puse Juanita porque creo que nadie se llama Juanita acá. Nobody's name is Juanita here, Ok. right? Si no, después empiezan los problemas. Entonces, Juanita no. So then it's not Juanita. Y uno joven dice, ¿por qué Juanita no? And the young man says, why not Juanita? Si tiene todas las características de la mujer que Dios me tiene que dar. And then the man begins to think, I love her and all her characteristics Y pone la lista el joven ahí, ¿verdad? that I need. And he has a full list Mirá, of things Dios, that he needs. Juanita es linda. And he says to the Lord, Lord, Juanita's Segundo. beautiful. Second, Juanita es linda. Juanita's beautiful. Tercero, Third, Juanita está re linda. Juanita's very beautiful. Pero Dios ya estuvo en el futuro. But God already knows the future Y sabe que esa relación no va a ir bien. and knows that that relationship will end bad. Y por eso no contesta esa oración. And that's why He doesn't answer that prayer. Vamos creciendo. We keep on growing. Señor, yo quiero ser astronauta. Lord, I want to be an astronaut. Y me quiero ir a estudiar al Cabo ahí en Florida. And I want to go to study at NASA. Y Dios ya estuvo ahí. And God already knows what's going Y to sabe happen. que quizás no te conviene esa profesión. And He already knows that it's not good for you to Y become an por eso, astronaut. a pesar de que has golpeado la puerta, esa no se te ha abierto. And sometimes, even though you knock on the door, that door hasn't been opened for Y se you. te empiezan a abrir otras puertas. And you begin to see other doors to be Y opened. en vez de astronauta termina siendo veterinario. And instead of wanting to be an astronaut, you become a veterinarian. Pero si es la puerta de Dios, te va a gustar. But if it's the door that God is opening, you will like Y it. te va a ir bien. And you will do good. Entonces todo tiene etapas, todo tiene, pero Dios sabe contestar. Everything has a stage and God knows when to answer. Me imagino un Dios I can imagine God, que contestara todas mis oraciones if you were to answer all my prayers y todas mis and peticiones, all my petitions, yo arruinaría el mundo. I would ruin the world. Porque he pedido cada cosa que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Because sometimes I have asked God for things that are not even in His will. ¿Se imagina usted a este mundo? Can you imagine people in this world? Imagínese nosotros que somos pocos. Remember, just think about it. We're very few here right Cada now. uno pidiendo y esperando y recibiendo lo que pidió. Every one of us asking for different things and expecting to receive those different things. De repente no había problema quizás entre hermanos. Perhaps there would be no problems between brothers. Pero imagínense las peticiones en su casa But imagine the petitions in your house y Dios contestándolas. and God answering those things. Te doy estos segundos para que imagines, porque eso estaría buenísimo.
Just a few El seconds esposo for you to orando remember. por la esposa. The husband praying for the wife, Y la esposa en el otro cuarto orando la contraria. and the wife praying for the husband. Los hijos orando una cosa. The children asking, praying for one Y thing, los padres orando otra. and the parents asking for another thing. Y esto sería un caos. This would be chaos. Pero siempre acuérdese But always remember que nuestro Padre that our Father es un Padre que sabe dar buenas cosas. is a Father who knows to give us good things. Entonces entramos a algo fundamental. So then we enter into something that's Este fundamental. pasaje nos enseña a perseverar This passage teaches us to y persevere. nos da una promesa. It gives us a promise. La promesa es que siempre vamos a recibir lo bueno. The promise is that we will always receive what's good Porque a este Padre nos acercamos con confianza. because we approach our Father with confidence. Por eso dice, That's why it says, ¿qué hombre hay entre vosotros it says, if you then who are evil, que si su hijo le pide pan le dará una piedra? oh, it says, if your son asks you for, sorry, Si le pide pan le dará una piedra. if he asks you for bread, you will give him a Si le stone. pide un pescado le dará una serpiente. Or if he asks for a fish, you will give him a serpent. Y quiero adelantarme. And I want to go ahead of myself Y el here. pasaje paralelo de Lucas The passage that's parallel in Lucas dice, ¿qué hijo le pide al Padre y no le dará el Espíritu Santo? Y ahora vamos a hablar de eso. it says, which son, if he asks for the Holy Spirit, will not give it to him. Pero justamente But even though lo que hace esta perseverancia y esta relación con el Padre what this persevere causes in this relationship with the es que Father podemos acercarnos con confianza porque Dios nunca nos va a engañar. is that we can approach God with confidence because He will never Siempre betray nos va a dar us. lo bueno. He will always give us good things. Por eso usa este juego de palabras. That's why I use this game of words. Es una metáfora. It's a metaphor. Y sabe que lo que Jesús está haciendo tiene que ver con la época. You know what Jesus is talking about? He has to do with his own Porque time. cuando dice que un padre no le va a dar una piedra en vez de pan, When it says that our Father will not give a stone instead of bread, en las orillas del mar, ahí en Palestina, in the shores of the beach there in hay Palestine, cantos rodados, piedras redonditas there are round stones que se asemejan al pan that look like bread en color y en forma. in color and in form. El pan que en aquella época se hacía. The bread they would bake in those Y days, puede confundir. and you can get confused. Si alguien le pide un pan y usted le da la piedra, a simple vista se puede confundir. Claro que después los dientes postizos tienen que aguantar. At simple eyesight, they look the same, a piece of bread and a stone. La petición de un pescado The request for a fish, en vez de una serpiente, instead of giving them a serpent, hay un tipo de anguila there's a type of fish en esa área de Palestina in that area of que Palestine más parecido a un pez parece una serpiente. that instead of looking like a fish, it looks like a Y no se serpent. come eso. And you don't eat those. Entonces también Jesús utiliza ese ejemplo. Dice, ¿quién le va a dar algo pez para comer en vez de una? ¿Qué padre hace eso? And Jesus uses that example to say who would give their kid a serpent instead of a fish. Entonces, esta forma de hablar So this way of speaking también nos está hablando de la confianza. is also speaking to us about El confidence. Padre Celestial Our Heavenly Father, es superior a los padres terrenales. He is better than all earthly Y el fathers. Padre Celestial nunca nos va a engañar. And our Heavenly Father will never betray us. Siempre nos va a dar lo bueno. He will always give us good things. Es una forma de hablar It's a way of speaking que tiene una condición. that has a condition. Si un padre terrenal no hace cosas malas, If an earthly father will not give anything back to the mucho menos children, nuestro Padre que está en los cielos nos va a dar lo malo. never will our Heavenly Father give us El anything Padre back. siempre nos va a dar cosas Our buenas. Heavenly Father will always give us good things. Y eso es confianza que debemos tener. And that is a confidence we should have. Pero termina el pasaje But the passage ends en que nos dice Lucas that Luke says to us, y cambia cosas buenas por el Espíritu Santo, y esto es importante. and instead of saying good things, he changes it to the Holy Spirit. Este Dios que nosotros estamos conociendo This God that we are getting to know, y quiere una relación con nosotros, and that He wants to have a de relationship with padres us, a hijos, between Father and que Son, persistamos en la oración para pasar tiempo con Él, that we persist in prayer so we can spend para time with Him, desarrollar confianza. to build up No es confidence. un Dios pagano. He's not a pagan God. No es un Dios que necesita que le demos cosas para responder. He's not a God that needs for us to give Him things so that He can answer us. No es un Dios que necesitamos
necesitamos motivarlo para que haga algo. He's not the type of God that needs to be motivated so that He would work on our behalf. No es un Dios que se mueve conforme a la ofrenda que le llevan. He's not a God that's motivated by the offerings He Y receives. la gente de la época estaba acostumbrada a estas cosas. People in those days were accustomed to this type of Hay una God. historia en la mitología griega There's a story in Greek mythology en que la diosa Aurora, that the goddess Aurora, saben que en la mitología todos eran dioses. you know that in Greek mythology they were all gods, Y la right? aurora del día era un dios para él, una diosa para él. And the aurora for ¿cómo se llama? Aurora, la aurora. ¿Cómo se dice en inglés? Aurora cuando. Aurora. ¿Ah? La aurora del día. The light of the day. Okay. Sunrise. The light of the day was considered a goddess. Aurora era una diosa She was considered a y goddess se enamora de un joven, and falls in love with a young man, un ser humano. a human being. Miren lo que dice la historia y esto es la creencia. This is what the Greek mythology says about this goddess. Entonces va a pedirle por el joven a el dios Zeus. So then this goddess goes to Zeus to ask for that ¿La young conoce la man. historia? Bueno, y sabe que el dios Zeus le dice, bueno, te voy a dar una petición, ¿qué es lo que querés? So then this god Zeus says, I will give you your petition. Y Aurora rápida para pedir, mujer, And dice this goddess asked que el joven no muera nunca. that the young man would never die. Así que el joven nunca murió. So that the young man never died. Pero esta historia no termina ahí. But the story doesn't end there. Aurora se olvidó de pedir This goddess forgot to ask de que lo mantenga joven. Esto es una historia de la mitología griega. This goddess forgot to ask Zeus to maintain the man as a young man. Entonces Aurora So then this goddess tuvo un novio inmortal, had a immortal boyfriend pero que se pasaba envejeciendo y no moría. that kept on getting old and old and old but would never die. Estos eran los dioses que se creían antes, These were the type of gods that people que believed ante in cualquier before. falla te engañaba con la petición o la contestación. That there was, if there was any error in your prayer, they would fall on that error. Pero por encima de estas historias But over these y stories de estas creencias falsas, and these pagan beliefs, nosotros como habitantes del reino de los cielos we as part of the kingdom of heaven, tenemos que conocer al único y Dios verdadero que es nuestro Padre. we need to know the living God who is our Y own nuestro Father. Padre nunca nos va a engañar. And our Father will never betray us. Cada vez que nuestro Padre nos va a dar algo, es bueno. Every time God gives us something, Y it's lo good. debemos recibir. And we need to receive it. Sea lo que sea, Whatever it is, viene de nuestro Padre. it comes from our Y es Father. bueno. And it's good. Para los que aman a Dios, For those who love God, todo obra para bien. all things work together No for good. entendemos todas las cosas, Sometimes we don't understand pero all estamos things. conociendo a Dios, But we are getting to know que God, cuando nos da algo, that when He gives us es something, bueno. it's good. Es bueno. It's good. Nos guste o no nos guste, es bueno. Whether we like it or not, it's Porque good. viene de Dios. Because it comes from Eso Him. lo entendió Job. That Job Y understood. Job dijo, And Job said, Jehová dio, God gave, Jehová quitó, God took sea away. siempre el nombre de Jehová May His bendito. name always be blessed. Eso es la vida cristiana. That is the Christian No life. ser un niño malcriado. Not to be a misbehaved De child. esperar que Dios me dé todos mis To gustos. wait for God to give me everything I want. Es una vida de sumisión. It is a life of submission. Conociendo a Dios Knowing y God. sabiendo que papá que está en los cielos Knowing that our Father who is in nos heaven da todo lo bueno. will give us everything good. Y por eso Lucas le agrega And that's why Luke que adds no va a negar al Espíritu Santo al que se lo pida. that He will not deny the Holy Spirit to whoever Ahora asks. tenemos que, si se estaba durmiendo, despiértese porque si no, esto es lo que es importante. If you were falling asleep, please wake up and listen to this. ¿Por qué Lucas hace ese cambio? Why does Luke change the passage? Sencillamente porque seguro el Señor también lo dijo. Because probably Jesus spoke about this also. Pero acá nos dice que nos va a dar el Espíritu Santo al que se lo pida. But it says here that He will give us the Spirit of God to whoever asks. Y nosotros sabemos que este sermón del monte es para los hijos. And we know that this Sermon on the Mount is for the children Si of God. usted es hijo de Dios o hija de Dios, If you are a children of God, el Espíritu Santo ya está en usted. the Holy Spirit is already in you, ¿Verdad que sí? right? Entonces, ¿por qué nos dice que nos dará el Espíritu Santo al que se lo pida? So then why does it say that He will give the Spirit of God to whoever asks? Porque acá hay un pequeño problema de interpretación. Because there's a slight problem here in interpretation. Y
Y necesitamos saberlo para interpretar bien. And we need to know this so we can interpret it right. Y tiene que ver con el contexto de todo lo que venimos hablando todos estos And domingos. it has to do with the context that we've been speaking of from the beginning of the Sermon on the Mount. Y cuando dice del Espíritu Santo, And when Luke speaks about the Holy Spirit, ahí en el original hay una pequeña letra que hace la diferencia. in the original Greek, there's a letter that makes the whole Y difference. significa las dádivas del Espíritu Santo. And it means the gifts of the Holy Spirit. Entonces ahora podemos entender So that now we can understand que esta parte del Sermón del Monte that this part of the Sermon on the Mount tiene que ver con todo el Sermón del Monte. has to do with the whole Sermon on the Mount. Porque estamos en la etapa But because we are at the en stage donde el discurso se viene cerrando. where the discourse is closing up. Y viene la culminación de esto. And the culmination of the discourse is about to Ya se nos happen. dio un montón de enseñanza. Many teachings have Ahora been given. debemos comprenderla y llevarla a la práctica. Now we need to understand them and live them Y out. cuando se nos dice que el Padre nos va a dar buenas cosas, And when it says that God will give us good things, y entre ellas las dádivas del Espíritu Santo, and among those things, the gifts of the Holy Spirit, tiene que ver con todo el Sermón del it Monte. has to do with the whole Sermon on the Mount. Nosotros como hijos de Dios We as children of God, necesitamos del Espíritu Santo we need the Holy Spirit para mostrar esas bienaventuranzas que hay para nosotros. to be able to show the beatitudes Esa that are within us. característica que debemos tener como cristianos. Those characteristics that belong to us as Nosotros como Christians. hijos de Dios We as children of God, necesitamos del Espíritu Santo we need the Holy para Spirit ser la sal y la luz de la tierra. to be the salt and light of the world. Necesitamos el Espíritu Santo We need the Holy Spirit para no estarnos enojando a cada rato so that we don't get angry y no all the estar time matando al hermano con nuestros pensamientos. and not to be killing our brothers with our thoughts. Necesitamos del Espíritu Santo We need the Holy Spirit para no adulterar en nuestra mente con una so persona. that we don't commit adultery in our minds. Necesitamos del socorro del Espíritu Santo We need the help of the Holy Spirit para pensar en formar familias hasta la eternidad, hasta que venga el Señor. we can build up our families until the Lord returns. Y no seguir la corriente del mundo y divorciarnos a cada rato. And not to follow the ways of the world and to get divorced. Necesitamos del Espíritu Santo We need the Holy Spirit para que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. so that our yes may be yes and our no may be no. Necesitamos del Espíritu Santo We need the Holy Spirit para amar al enemigo. to love the enemy. Necesitamos del Espíritu Santo We need the Holy Spirit para ayudar a los demás, no para ser vistos. to be able to help others and not to be seen by others. Necesitamos del Espíritu Santo We need the Holy para que Spirit la oración sea conforme a la voluntad de Dios. so that our prayers are according to the will of God. Necesitamos del Espíritu Santo We need of the Holy para Spirit que nuestro ayuno sea para buscar su so that voluntad. our fasting is to be able to look for His will. Necesitamos del Espíritu Santo We need of the Holy Spirit para que nuestro corazón esté en las cosas del cielo y no en la de la tierra. so that our hearts are based upon treasures in heaven and not treasures on earth. Necesitamos del Espíritu Santo We need of the Holy Spirit para servir a un solo Señor y ese es so Jesucristo. that we can serve only one Lord and that is Jesus Christ. Necesitamos del Espíritu Santo We need of the Holy Spirit para que el afán y la ansiedad no nos ganen so that anxiety does not take over y us vivamos una vida de confianza en el Señor. and we can trust in God. Necesitamos del Espíritu Santo We need of the Holy para Spirit no juzgar a los hermanos con orgullo, not to judge others with pride, lastimando su vida, to be able to hurt su them, testimonio their y testimony, todo lo que and viene. everything else that follows. Necesitamos del Espíritu Santo We need of the Holy Spirit para culminar aquí to culminate here y saber quién es Dios and to know who God y is saber que cuando pedimos, llamamos y and buscamos, to know that when we seek, find it, cuando and knock, perseveramos en oración, when we persevere in Dios prayer, nos va a contestar conforme a sus riquezas en gloria. God will answer us according to the riches of His glory. Dios nos va a contestar conforme a sus planes y no a los míos. God will answer us according to His plans and not En my pocas plans. palabras, In few words, necesitamos el Espíritu Santo we need the Holy para ser Spirit los hijos y las hijas de Dios que Él está buscando que to seamos. be able to be the sons and daughters of God that He is wanting to Para be. todo eso necesitamos el socorro del Espíritu For Santo. all those things, we need the help of the Holy Por Spirit. eso cuando le pedimos a Dios, That is why when we ask God, cuando buscamos, when we seek, cuando perseveramos, when we cuando persevere, llamamos, when we knock, cuando tocamos esa puerta when we knock on the y le door, decimos, and Señor, we say, Lord, necesito de la ayuda del Espíritu I Santo. need of the Holy Spirit, the help Quiero of the Holy decirte que hay Spirit. una promesa que se There cumple is a promise being y el fulfilled. Espíritu Santo nos está ayudando todos los And the días. Holy Spirit will help us Y every si single ese no day. es el mejor regalo, no sé lo que estás esperando. And if that's not the best gift for you, I don't know what you're Pero es waiting lo for. mejor que podemos recibir But como it's the hijos. best thing we can receive El as children. Espíritu de Dios en nuestra The vida. Spirit of God upon our Y lives. todo el que lo tiene And all who have it sabe de qué estoy hablando. know what I'm talking Me about. pueden
dar cualquier cosa. You can give me whatever. Me pueden ofrecer el oro del mundo. You can offer me the gold of the Me world. pueden ofrecer las mejores comodidades. You can give me the best comfort. Por eso, pero les voy a decir una But cosa. I'm going to tell you something. Nunca lo cambiaría por las dádivas del Espíritu Santo. I will never change it for the gifts of the Holy Spirit. Nunca. Never. Nunca voy a tener la paz que Dios me da a través del I Espíritu will Santo. never have the peace that God gives me through His Holy Spirit. Nunca vas a tener la relación con Dios si no fuera por el Espíritu de You Dios. would never have the relationship you have if it were not for the Holy Spirit. Nunca podrías tener confianza en medio de los problemas si no fuera por el Espíritu You Santo. would never have confidence in God if it were not for the Holy Spirit. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y quiero pedir algo. If we can stand to our feet, and I want to ask for something. Quiero hablarle a estas personas I want to speak to you que hace años están orando por lo mismo. that those of you who have been praying for the same thing for many years, Hace mucho tiempo, long time ago, la misma petición. the same request, A same veces prayer. has pensado, Sometimes you probably thought, ¿para qué seguir orando si Dios no quiere contestar? why keep on praying when maybe the Lord does not want to answer? ¿O para qué seguir orando si no me contestan como yo pienso? Or why do I keep on praying if God is not going to answer the way I want it to be El answered? Señor nos enseña The Lord is teaching us que perseveremos, to persevere, perseveremos, to persevere, perseveremos. to persevere. En todo este tiempo de orar, Throughout this whole time of your prayer, si miras para atrás, if you look back, seguro que has crecido. I'm sure you have grown. Has conocido más a Dios. You have grown to know more of God. Hay gente que quiere crecer, People that want to grow, quiere madurar, they want to mature, quiere conocer a Dios, they want to know God, pero evita las dos cosas fundamentales: but they avoid the two fundamental things: oración prayer y estudio de la palabra. and studying His Word. Entonces no van a conocer a Dios. So you'll never get to know God. No es que yo no estoy diciendo que no son hijos e hijas. I'm not saying that you're not a child of God. Estoy diciendo que si a los niños de Anita, For instance, a Anita's children. Dulce o al flaco, como le dicen, flaquito, si Anita no les da de comer, If Anita does not feed her children, van a quedar así. they will stay short. Quizás un poquitito más vayan creciendo, Maybe they'll grow little by little, pero les va a venir una desnutrición but they will be malnourished. que los va a enfermar. They will eventually get Es sick. natural que se les dé de comer. It's natural to receive food. Conocimos a Sabrina, a Miguel, a Isaías del nacimiento. We met Mirna's children Yeah. from when they were born. Sí, desde que estaban en el vientre de Mirna. From when Mirna was pregnant, we've known these ¿Saben guys. cómo comen esto? You know how much they Por eat? eso están así. That's why they're so tall. Mirna no da abasto comprando comida, es como necesita un supermercado en la casa. Mirna needs a shopping center at home Porque es natural. because it's Y natural. más a esa edad se comen lo que ven. Especially at their age, they eat everything. Crudo, cocinado, sano, sin salsa, boom. Whether it's cooked or not, they still eat it. Y es natural. It's natural. Lo mismo pasa en lo espiritual. Same thing happens in the spiritual Si side. conoces al Señor If you know the Lord, y no oras y estudias la palabra, no creces. and if you don't pray nor study His Word, you will never grow. Hay un raquitismo espiritual. You'll be malnourished, spiritually Y speaking. el Señor quiere And the Lord wants que pasen tiempo con Él. that you spend time with Him. Por eso esa oración que estás haciendo hace años, That's why that prayer that you've been praying for so no la long, pares. No la cortes, no la pares. don't stop. Keep on Seguí praying. orando. Keep on praying. Seguí orando. Keep on praying. Seguí orando. Keep on praying. Dios te está escuchando. God is listening. Eso es lo importante de esto. That is very Dios important. te está escuchando. God is No hearing you. importa que haya 100,000 orando al mismo tiempo que vos, Dios escucha tu oración. In spite of thousands knocking His door, He's listening to your prayer. Dios no la tiró a la basura, te la está escuchando. God has not thrown your Tiene prayer in the un plan. garbage. He has a plan. No lo sabes todavía. You don't know about Pero it lo yet. importante es que no estás hablando al aire. But you're not speaking No words in the estás air. perdiendo el tiempo. You're not wasting your Es una time. inversión que estás haciendo. You're investing. Porque mientras estás orando estás conociendo a Dios. Because meanwhile you pray, you get to Estás know who He confiando is. más en Dios. You are trusting in Y acá Him. hay gente que está orando por sus hijos de repente por muchos años. There's people that are praying for their children Por perhaps for muchos many años. years. Many Muchos years. años. Many Y years. parece que Dios no escuchara. And it seems that God is Pero not eso es listening. una mentira del diablo. But that's a lie from La the Biblia devil. me dice que Dios te escucha. The Bible tells me that God Que hears sigas you. buscando, que
que vas a encontrar. That you keep on looking because Que you will sigas find. pidiendo que vas a That you recibir. keep on asking Que because you sigas will tocando receive. la puerta porque se te va a That you abrir. keep on knocking the door. because it Perseverar will be en la open. oración. Persevere in Perseverar prayer. en la oración. Persevere in prayer. Hay otro grupo. There's another group of people. Personas que tienen un problema. People that have a problem. Que se les está viniendo encima. That this problem is coming on Y han top of them. orado. And they have prayed. Pero nada ha But pasado. nothing has Yo happened. te digo una cosa. I tell you Dios something. te ha escuchado. God has Pero heard. tenés que seguir orando. But you gotta keep on Tenés praying. que seguir orando. Keep on praying. Hasta el último minuto. Until the last Tiene que minute. haber una oración en tu interior. There has to be a prayer Y within Dios va a you. hacer algo. And God will Yo do no sé something. qué. I don't know what. Pero Dios va a contestar. But God will Vas a answer. buscarte y vas a hallar. You will look and you will Vas a find. pedir y vas a recibir. You will ask and you will Vas a receive. tocar una puerta y se va a abrir. You will knock on that door and it will Porque be Dios open. va a contestar. Because God will Porque tu answer. Padre te está escuchando. Because your Father is Y listening tu to you. Padre nunca te va a dar algo malo. And God will never give you something No le bad. vas a pedir algo y te va a dar algo para He engañarte. will never give you something to betray you with. Papá te va a dar lo bueno. Our Father will give you something No sé good. lo que es. I don't know what it Pero is. estás orando. But you are Porque hay praying. un evento importante en tu vida. Because there's a special O event in una your life. situación importante en tu Or vida. a situation that's Y te important in your quiero life. decir And I want to tell que you papá te está escuchando. that your Father is listening to Y you. que te va a dar lo bueno. And He will give you what's Lo good. bueno. He will give you Lo what's bueno. good. What's good. ¿Estás dispuesto a recibirlo? Are you ready to receive what's ¿Estás good? dispuesto a recibir la contestación de Dios? Are you ready to receive the answer from Him? Sea cual sea, Whatever it may be. sea cual sea, Whatever it may be. eso es lo que Dios está esperando de nosotros. That is what God is waiting for us. No se trata de un cheque en blanco. It's not about a blank check. Eso no existe en la Biblia. That's not true. ¿Se imaginan el desastre que haríamos si Dios nos diera un cheque en blanco? Imagine if God gave us a check in blank check. Arruinaríamos todo. We would ruin everything. Por eso nosotros, That's why us. el único cheque en blanco que podemos usar The only blank check that we can use es la oración que se somete. is the prayer that Y submits esperar, and wait esperar. and wait. No sé si te diste cuenta I'm not sure if you've de noticed lo que nos viene hablando el Señor hace tiempo. that what the Lord has been speaking to us for Que a está buscando while. un pueblo que le busque, He's looking for a people that seeks que Him, le busque. that seeks after Him, that seeks for A Him. veces hacemos lo contrario. Sometimes we do the contradictory things. Las cosas no salen y menos buscamos. Things that don't work out and we don't look for God. Nos frustramos y nos alejamos. We get frustrated and we move away from God. Tenemos una actitud de que bueno, Dios sabe, Dios hará en algún tiempo. And we build up an attitude that we know God will do something about it perhaps. Tenemos que entender la relación que tenemos con el Dios Padre. We need to understand the relationship we have with God the Father. Miren cómo pide Dulce, miren. Eso es la relación que Dios Padre. Look how Dulce is asking to be picked up. And that's ¿Qué the hizo Ana? relationship. La levantó porque es la madre. What did Anita do? She picked her up because she's the mother. Porque Dulce pidió. Her daughter asked and asked and asked. Y eso es lo que quiere papá con nosotros. And that's what God wants from us. Depender de Él. To depend on Him. Depender de Él. To depend on Him. Por eso a veces nos frustramos. That's why sometimes we get frustrated. Porque pensamos que tenemos que recibir lo que pedimos. Because sometimes we think that we have to receive what we ask for. Y no es así. And that's not the way. Dios nos educa bien. God educates us properly. Quiere hacer buenos hijos de He nosotros. wants to make good children of us. ¿Hay peticiones entre nosotros? Is there petitions amongst Estoy you? seguro de que todos, si no la mayoría, levantarían la mano. I'm sure that all of us here would raise our hands. Todos tenemos peticiones. All of us have requests. Y quizás en este momento estás orando y estás pidiendo. And perhaps you're praying right now for them. Pero siempre acordate de esto. But always remember this. Papá te va a dar lo bueno. God will give you what's good. No lo que quieras vos. Not what you want, Lo bueno. but what's good. Y si hay peticiones en tu vida, And if there are requests, ¿por qué prayers no in your orar life, ahora? why not pray ¿Por now? qué no orar ahora? Why not pray Y now? ponerlas delante de Dios. And put them before the Lord. Acordate que Dios te está escuchando. Remember that God is listening to you. No te preocupes de los demás. Don't worry about Dios te others. está escuchando a vos. God hears you. Él sabe tu nombre. He knows your Él name. te conoce. He knows you. Y cuando levantas la voz, Él te está escuchando. And when you start praying, He hears Así you. que los invito a orar en este momento. So then I invite you to pray right No now. sé qué hay en tu oración. Whatever may be in your prayer. No sé cuál es tu I'm oración. not sure what it is. Si es una madre orando por los hijos, If it's a mother praying for her seguí children, orando. keep on praying. Seguí orando.
Keep on praying. Seguí orando. Keep on praying. Seguí buscando. Keep on seeking. Seguí buscando. Keep on seeking. Seguí tocando puertas. Keep on knocking Seguí the door. tocando puertas. Keep on knocking on the Seguí door. tocando puertas. Keep on knocking that En door. algún momento, That at any given dentro de la moment, voluntad de Dios within the will of y del God, plan de Dios, in the plan of Dios God, te va a contestar. God will answer Dios you. te va a contestar. God will answer Lo you. único que tenemos que estar es decididos a recibir. The only thing that we need to be decided on is Lo to be able to bueno de receive Dios. whatever is Lo good from bueno God, de Dios. whatever is good from Him. Hay peticiones en este momento There's prayers at this very que Dios moment está escuchando. that God is listening to. Son las más importantes porque son las tuyas. They're the most important because they're yours. No importa la petición del hermano de al lado. It doesn't matter what the brother beside you is praying for. La tuya es importante para Dios. Your prayer is important to God. Importantísima. Very important. Dios no está ocupado como para no escucharte. God is not too busy not to be able to hear Te you. está escuchando. He hears Te you. está escuchando. He hears you. Está escuchando a esa madre. He hears that mother. Está escuchando a ese esposo. He hears the husband. Está escuchando a esos hijos. He hears the children. Está escuchando a hermanos. He hears brothers. Está escuchando todas las peticiones. He hears all your prayers. Tu voz se está escuchando en el cielo. Your voice is being heard in heaven. Seguí hablando. Keep on praying. Seguí pidiendo. Keep on asking. Seguí buscando. Keep on seeking. No desmayes. Don't faint. No desmayes. Don't faint. Si nuestros padres If our parents o nosotros or us que somos malos that are evil sabemos dar buenas dádivas, know how to give good gifts, ¿cómo nuestro Padre no nos va a dar cosas buenas? how much more will our Heavenly Father Te la va a give dar. us good things? Te lo va a dar. And He will give us Te va a dar cosas buenas. He will give you good Él ya things. te ha dado cosas buenas. And in fact, He's already given you good Pero hay things. muchas cosas más buenas todavía. But there's many more things to come that are good from Him. Hay peticiones There's prayers que se hacen con lágrimas. Y Dios las está escuchando. Dios las está escuchando. Sometimes the prayers are followed by your tears, and God hears those prayers. No tengas vergüenza porque Don't be Dios te ashamed, conoce. because He knows. No hay ninguna vergüenza en las lágrimas. There's no shame in your tears. Cosas buenas vienen, cosas buenas vienen, Good things are coming. cosas buenas. Good things. Cuando Dios piensa en vos When God thinks of you y en mí, and in me, piensa en cosas buenas, He thinks good things. buenas cosas. Good things. No te enojes por lo que no te ha dado. Don't be angry for what you have not yet received. Agradecer lo que Dios te ha dado. Be thankful for what you have received. Hay cosas que no convienen. Things that are not convenient for you. Dios sabe que no nos convienen. God knows. Por eso no nos las dio. That's why He hasn't given it to us. Pero seguí orando, But keep on praying. seguí orando, Keep seguí on orando, praying. seguí orando, seguí orando, seguí buscando, seguí buscando, Keep on seeking. Keep on seeking. seguí buscando. Seguí golpeando las puertas. Keep on knocking on that door. Dios va a abrir alguna, God will open some. la mejor, The best. la mejor va a abrir. The best. Algunos estarán pidiendo algo imposible, Some might be asking for something impossible. imposible, Impossible. humanamente es imposible. Humanly speaking, impossible. Seguí perseverando, Keep on persevering. porque para Dios no hay nada imposible. Because for God, there's nothing impossible. Nada imposible. Nothing impossible.
Seguir buscando, Keep on seeking. seguir buscando. Keep on seeking. Te damos gracias, Padre. We thank you, Father. Te damos gracias. We thank you. Porque no es lo que nosotros pensamos. Because it's not what we think. No depende de lo que nosotros pensamos o pedimos. Nothing depends on what we think or even ask. Depende de ti. It depends on you. Depende de ti. It depends on Y you. nosotros nos humillamos And we humble y ourselves. nos sometemos a tu voluntad. And we submit to your will. Tantas cosas pedimos. So many things we ask for. Tantas cosas te rogamos. So many things we cry out for. ¿Y cuántas de ellas no nos has contestado? And how many times you have not answered. Y cuando el sermón del monte And when the Sermon on the Mount nos enseña en la oración a que debemos dar gracias, teaches us that in the Lord's Prayer we ought to be thankful. también debemos dar gracias por lo que no recibimos. We also need to thank for what we don't receive. Y te doy gracias, Señor, And Father, I thank you. porque si hasta ahora no recibí esas cosas, Because if I have not yet received those es things, porque quizás decididamente no me convienen. it's because probably they're not convenient for me. No son buenas para mí. They're not good for me. Por eso te doy gracias, That's why I thank you por cuidarme, to take care of me, por cuidar mi vida, for taking care of my life, por cuidar, Señor, lo que viene en el futuro, for taking care of what's to come in the future. sobre todo por cuidar mi eternidad contigo, Señor. Over all things, for taking care of my eternity with you. Y no darme cosas que quizás me hagan perder. And not giving me things that will make me get lost. Por eso te doy gracias. That's why I thank you. Por eso te damos gracias. That's why I thank Por you. eso que no hemos recibido. That's why we haven't received. Porque estamos entendiendo Because we are que understanding sos un Padre bueno. that you are a good Father. Un Padre bueno. You are a good Que Father. solo sabe dar cosas buenas. That you only know how to give good Y things. por eso te damos gracias. That's why we thank you. En el nombre de Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén.